हाय सांगने जय जगन्नाथ नमस्कार रुसिकुल्या आपण मानको स्वागत करछि आज आउ गोटे कुकिंग ब्लॉग को। तो आज मु आपण साथे शेयर करिबी जेहेतु शीत दिन चलछि तो शीत दिन रे अळा बहुत ही माने प्रचुर परिमाण रे भी मिले। ता सहित शीत दिन जो ठंडा काश ज्वर जहाँ भी माने छोट रु बड़ समस्त की जेमती हुए आपण माने जानिथिबे। तो सेथि लागि मु आपण मान साथे गोटे गोटे अळा चॉकलेट रो रेसिपी शेयर करिबी जोटा कि आपण कोन माने छोट रु बड़ समस्त को बहुत पसंद लागिबो। तो फटाफट अळा मु ताको फ्रीज रु नहीं आसली तो मो भलिया केबे भी भूल करिवेनी अळा को डायरेक्ट आनिकी मार्केट रु फ्रीज रे रखिबेनी। देखि पारथबे अळार अवस्था केमती हे जाईची मात्र 2 दिन भितर अळा ऊपर टिके टिके कला पड़ी जाईची। तो एमती हुए जदि आप डायरेक्ट फ्रिज रखी था तो बाहर रखिए। तो ये मो अळा को बढ़िया से धुआ धुई करदे कि माने टिके बढ़िया से सिझे नहीं देखी पारे मुझे सिझे बस। अळा को आम सांग मैंने बिल्कुल भी डायरेक्ट पानी पकईकी सिझेबानी आपण पाखे एमती जदि छांच थाए से टाइप माने एमती छांच जदि थाए ता ऊपर देके सिझे पारे ना इटली छांच तो ता भीतर भी आप सिझे पारे। तो सब गुड़ाक अळा सिझीगला एमती बढ़िया से फाटी जाए हाथ में एमती धरू धरू। तो मु सब गुड़ाक एमती क्लीन करदेकी ऊपर जो कला कला पड़ता तो बढ़िया से माने छड़े देकी एबे ताको कौन करबा ना सब गुड़ाक एमती कोला कोला भाव में छड़े नब। तो देखी पारे केमती मु छड़ेची। तो यह अळा चॉकलेट बनैबा पई कि हमको हळदी दरकार। हळदी माने एते बढ़िया जिनस आपण छोट छुआंकर कुर्मी हो छोट छुआंकर ठंडा काश जहाँ भी हो आपण हळदी से यूज करेंगे बहुत बढ़िया। तो जेहेतु छोट पिला बनाऊे घरे समस्ते भी खाइबे आमर जेहेतु सांग मैंने मु छात उपरक आसी तो आपण मैंने देखिए दूसरी मु कौन कौन सब लगे। तो मार्केट जाइली जहाँ सब जिनस आनी तो सब जिनस ये आनी भर पालंग मंजी तो फटाफट पालंग एपटे बुणी देती आउ गोटे साइड ट्रे रे मु मेथी बुणी देती। तो आपण मन को गछ हेले निश्चय देखी। तो ये देखना छोट छोट जगह भी था तो ता भीतर भी मु पालंग मंजी एमती बुणी देती। तो चलते आम हलदी गछ उपड़ा जेहेतु हलदी कंचा थिला माने गछटा पूरा सुखी नाला तो ताकू भिड़िकी उपाड़िया टिके कष्ट हम। तो यही बाल्टी रे भंगा बाल्टी रे सांग मैंने आप बिल्कुल भी हसबेनी कारण एमती मु किसी जिनस गुड़ाक जमती कि रोसे घरे कौन जिनस भंगा रुजा हो गए छोट छोट जिनस कि बड़ जिनस मुझे एमती गछ लगे दिए आ 2-3 वर्ष भर से तार मन को भांगीगले मुझे फोपाड़ी। तो एमती किसी करे आपण छाड़ू सांग मैंने तो आपको इग्नोर कर दिंतु। तो चलतु ये आमर देखिए दौची केते सुंदर हलदी होती। 2-3 वर्ष हम यही बाल्टी रे मोर प्रति वर्ष से तार मन को उठे आउ हलदी नहीं सारे तापर छोटिया हलदी खंडक छाड़ी थाए जोटा कि से तापर वर्ष को गछ हुए। तो एमती मु करे। तो ये आमर कंचा हलदी पलि आसला तो ये देखो से सांग मैंने मुझे आउ कौन आड कर खंडे अदा आड कर देखी पारे हलदी आउ अदा और अँला। तो ये सब जिनस आम माने आड करना गोटे चॉकलेट बनैबा। तो आहरी कौन कौन आड करेंगे वीडियो को आप शेष पर्यंत देखो निश्चय जानीपारे। तो मु तो सांग मैंने एमती प्राय बनाए घरे जिते भी माने शीत दिन आसे कि वर्षा दिन मत मिले अँला तो मुझे जमी आने आउ पे बनाए। तो ये आम कौन करवा ना ये सब को गोटे पूरा फाइन पेस्ट बन नहीं आसपा बिल्कुल भी खदड़ा रखें जिते छोट छुआ को आप देवे। तो सी जो पाटे पकेबे खदड़ा आसे से काढ़ीदेवे जेहेतु सांग मैंने अँला टिके कषा थाए तो पिलाने पाटे पकू पकू ही काढ़ी दिंती। तो से पूरा फाइन पेस्ट बनइबे आउ ताको व्यवहार करेंगे। तो ये मुझे गोटे पैन टाक गरम करनेली। तो आपड़ जेकोसी नॉनस्टिक पैन नहीं पारे जमती तल लगू ये जिनसा टिके लगिगले तार गोटे अलग प्रकार स्मेल आसे। तो से नॉनस्टिक पैन ने। तो ये पैन तातीगला आम आड करदे गुआ घी। तो गुआ घीर टेस्ट आ बास्ना बहुत ही बढ़िया लगे। आउ जेहेतु ऑयल बिल्कुल भी पकेबेनी जेहेतु आम पिला बनाऊे जेहेतु गोटे घर मेडिसिन कहले चले तो ठंडा काश पाई तो आम से टाइप बनाऊे। तो ये आम गुआ घी ही आड करवा। तो ये सब देखिए 5 मिनिट पानी मरिया पर्यंत एमती गैस रे एपट सेपट करदवा। तो जार धोई सारापर जो अल्प टिके पानी बनी से आड करदेवी कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर गोटे चामच भी
ପାଖାପାଖି 1 ଚାମଚ ହବ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଛି, ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଟୋରୀରେ କେତିକି ନେଇଥିଲି। ତ ବାସ୍ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିନେବି। ତ ଏଇଠି ଆମର ହଳଦୀ ଯୋଉ ଅଁଳାର ପେଷ୍ଟ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ସେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦବା ଗୁଡ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିନି ପସନ୍ଦ ତ ଚିନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚିନି ଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ତ ଗୁଡ ହିଁ ଆଡ୍ କରିବେ। ଗୁଡ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଗୁଡ ଏଇଠି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବଢିଆ ସେ ତାକୁ ଏମିତି କଷିବି ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ନବା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ପିଙ୍କ ସଲ୍ଟ ଟାଇପ ମାନେ ପିଙ୍କ ଲୁଣ ତାକୁ ବି ଆଡ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ବିଟ୍ ଲୁଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ବି ଆଡ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଥିରେ ମରିଚ ଟିକେ ଆଡ କରିଦେଇଛି। ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ବେଶୀ ମାନେ ପକେଇନି, ତ ମତେ ଏଠି ଗୁଡ କମ ଲାଗିଲା ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ 1 ଚାମଚ ଏଥିରେ ଗୁଡ ଆଡ କରିଦେଲି। ତ ଏସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ଆପଣ ବଢିଆ ସେ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ, ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି କି ପୁରା ଲୋ କରିବେନି, ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ ଦେଇକି ନା ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଏବେ ତାକୁ ବଢିଆ ସେ ଘାଣ୍ଟି ନବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଡ କରିଦେବି ଲେମ୍ବୁ, ତ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦବ କି ଏଠି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପଡି ଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ସାଇଡ କରିନଉଛି। ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ ତାକୁ ବଢିଆ ସେ କଷିବି। ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ କରିଦବା ଆମର କର୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡର, ଯୋଉ ପାଣି ବନେଇଥିଲେ ତ ସେଇ ପାଣି ଆମେ ଆଡ କରିଦବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି 5 ମିନିଟ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ବଢିଆ ସେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିବା। ତ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆମର ଏଇଠି ଆଡ କରିଦବା ଗୁଆ ଘିଅ। ତ ଗୁଆ ଘିଅ ବହୁତ ବଢିଆ ସାଇନିଂ ଆଣେ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଇ ଚକୋଲେଟ ଉପରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଲର ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି। ତ ଏମିତି ଆସେ। ତ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ତ 2-3 ମିନିଟ ଏମିତି ତାକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ପୁରା ବଢିଆ ସେ କଣ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ବଢିଆ ସେ ମିଶି ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢି ନବା। ତ ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ପାଗ ବି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ କରିକି ବି ଦେଖେଇ ନଉଛି। ପୁରା ଏମିତି ଠିକ ହେଇଥିବ। ତ ହାତରେ ଟିକେ ଏବେ ଘିଅ ଆଡ କରିଦେଇକି ନା ତ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଫଟାଫଟ ଆମେ ଗୁଳା ବନେଇକି ରଖି ନବା। ଯଦି ପୁରା ଛୋଟ ଥିବେ ମାନେ 1-2 ବର୍ଷର ତାହେଲେ ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାନେ ମେଡିସିନ ଟାଇପ ର ଗୁଳା ବନେଇବେ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ମୋର ବଡ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏମିତି ବଡ ବଡ ଟାଇପ ର ଗୁଳା ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଲବଙ୍ଗ ବି ଆଡ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଲବଙ୍ଗର ବାସ୍ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆଡ କରିପାରିବେ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଲବଙ୍ଗ ପକେଇବା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଲବଙ୍ଗ ଆଡ କରିନି। ହେଲେ ଲବଙ୍ଗ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ, ଯଦି ଆପଣ ଆଡ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଟିକେ ପାଉଡର ମାନେ କରିକିନା ଆପଣ ଆଡ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି କଣ କରିବି ନା ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଗୁଳା ବନେଇକି ରଖିନେବି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ରେ। ଆଉ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲି ଏତେ ମାନେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଗୁଡ ପଡିଥିଲା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଖଟାଳିଆ ଲାଗିଲାନି କିମ୍ବା ରାଗ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଲାନି। ଆଉ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ବହୁତ ହି ଖୁସିରେ ଖାଇନେଲେ। ତ ସତ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ ଦବ ଏଇଟା। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଏବେ ଯାଇକିନା ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଅଁଳା ଚକୋଲେଟ ର ରେସିପି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।